नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुंतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ि वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल क़अबैन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। फ़िज़ा इस्लामिक चैनल की तरफ से तमाम व्यूवर्स को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये वो प्लेटफार्म है जो कुरान और हदीस की रोशनी में ज़िंदगी के मसाइल को समझने और हल करने की कोशिश करता है। हमारा मकसद इल्म दीन को आम करना और हर दिल में कुरान और सुन्नत की मोहब्बत बढ़ाना है। हदीस पाक है, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स इल्म हासिल करने के लिए निकलता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देता है। लिहाजा इल्म की इस रोशनी को आगे फैलाने में हमारा साथ दें। इसमें हफ्तावार शेड्यूल के मुताबिक हम पेश करते हैं कुरान का तर्जुमा और तफसीर, हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सीरत तैयबा, सीरत सहाबा और अहले बैत, फ़िक़ही और शरई मसाइल, मसनून दुआएं और अज़कार। तो नाजरीन के हुज़ूर गुजारिश है, वीडियो को मुकम्मल सुने और इसको सदका जारिया समझते हुए आगे फैलाने में हमारा साथ दें। आज का हमारा मौजू वज़ू की अहमियत के मुतल्लिक है। आज हम वज़ू की फजीलत बयान करेंगे। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है कि ए ईमान वालो, जब नमाज को खड़े होना चाहो तो अपना मुंह धो और कोहनियों तक हाथ और सरों का मसा करो और घुटनों तक पाँव धो। हदीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वज़ू की फजीलत, सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने वज़ू किया और बेहतरीन तरीके से किया, फिर 2 रकत नमाज अदा की और इसके दिल में दुनिया की किसी चीज़ का ख्याल ना आया, तो वो गुनाहों से ऐसे निकल गया, यानी वो ऐसे हो गया कि इसकी माँ ने इसे अभी जना हो। नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुमको वो न बतलाऊं जिसकी बदौलत अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाह माफ़ कर देगा और तुम्हारे दर्जात बुलंद फरमाएगा। वो है तकलीफ़ दे औकात में मुकम्मल वज़ू करना, नमाज के लिए मसाजिद की राह लेना, एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतज़ार करना और इस्लामी ममालिक की सरहदों पर पहरा देना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन अल्फाज को 3 मरतबा दोहराया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक अज़ा वज़ू को धो कर फरमाया, ये वज़ू है जिसके बगैर अल्लाह ताला नमाज को कबूल नहीं करता। दोबारा वज़ू फरमा कर फरमाया, इससे दोहरा अजर मिलता है। फिर आपने तीसरी मरतबा अज़ाए वज़ू को धोकर फरमाया, ये मुझसे पहले गुज़रने वाले अम्बिया अलैहिस्सलाम का तरीका है और सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वज़ू है, जो कि अल्लाह ताला के खलील हैं। हजूर सरवर अम्बिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने वज़ू करते वक़्त अल्लाह को याद किया, अल्लाह ताला इसके तमाम जिस्म को पाक कर देता है, और जो शख्स वज़ू करते वक़्त अल्लाह को याद नहीं करता, इसका वही हिस्सा पाक होता है जिस पर पानी गिराया जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने वज़ू किया और खूब अच्छी तरह से वज़ू किया और आसमान की तरफ निगाह उठाई और कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, तो इसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे, जिससे वो चाहे दाखिल हो जाए। फरमाने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो हालत वज़ू में भी वज़ू कर लेता है, अल्लाह ताला इसके नामा इमाल में 10 नेकियां लिख देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वज़ू पर वज़ू नूर अला नूर है। ये सब अहकाम तजदीद वज़ू की तरगीब के लिए हैं। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जब मुसलमान वज़ू करता है और कुल्ली करता है तो इसके मुंह से गुनाह निकल जाते हैं। जब वो नाक साफ करता है तो इसके नाक के गुनाह निकल जाते हैं। जब वो मुंह धोता है तो इसके चेहरे से गुनाह धुल जाते हैं, यहाँ तक कि इसकी आंखों की पुतलियों के नीचे से भी गुनाह निकल जाते हैं। जब वो बाजू धोता है तो इसके नाखूनों के नीचे तक के तमाम गुनाह निकल जाते हैं। जब वो सर का मसा करता है तो इसके सर के गुनाह निकल जाते हैं, यहाँ तक कि कानों के नीचे के गुनाह निकल जाते हैं। जब वो पाँव धोता है
تو اس کے پاؤں کے ناخنوں کے نیچے تک کے تمام گناہ نکل جاتے ہیں۔ پھر اس کا مسجد کی طرف روانہ ہونا اور نماز پڑھنا اور اس کی عبادت میں داخل ہو جانا ایک باوضو آدمی روزہ دار کی طرح ہے۔ مراد رسول سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، اچھا وضو شیطان کو وضو کرنے والے سے دور بھگا دیتا ہے۔ حبیب اللہ نے اپنا دامن دعا پھیلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد پوری ہوئی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کے لیے عطا کر دیا۔ ان کے حکم سے ایک صحابی غلاف کعبہ مصر سے لانے کے لیے روانہ ہوا۔ وہ شام میں ایک اہل کتاب کے عالم کے سوما کے قریب قیام پذیر ہوئے۔ انہیں خیال آیا کہ اس عالم سے مل کر کچھ معلومات حاصل کریں۔ ان کے مکان پر گئے، دروازے پر دستک دی۔ انہوں نے تاخیر سے دروازہ کھولا۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیر سے دروازہ کھولنے کی وجہ پوچھی تو وہ عالم بولا، جب آپ آ رہے تھے تو ہم نے آپ کی بادشاہوں جیسی ہیبت دیکھی تو خائف ہو گئے، آپ کو روکنے کے لیے دروازہ بند کر دیا۔ ہمیں یہ فرمان یاد تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، جب تجھے کوئی بادشاہ پریشان کرے تو وضو کر اور اہل خانہ کو وضو کروا، جس سے تو ڈر رہا ہے تو پھر میری امان میں آ جائے گا۔ لہٰذا دروازہ بند کر دیا اور وضو کر کے نماز پڑھی تو جس سے بے خوف ہو گئے تو پھر دروازہ کھول دیا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ تعالیٰ کو 3 چیزیں بہت پسند ہیں: سردیوں کے موسم میں مکمل وضو کرنا، گرمیوں کے موسم میں روزہ رکھنا، جوانی میں عبادت کرنا۔ ہمیشہ باوضو رہنے کی کچھ فضیلتیں بیان کرتی چلوں۔ جب انسان ہمیشہ باوضو رہتا ہے تو فرشتے اس کی صحبت میں رغبت کرتے ہیں، قلم اس کی نیکیاں لکھتا رہتا ہے، اس کے اعضاء تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ جب وہ سوئے گا تو اللہ تعالیٰ کچھ فرشتے بھیجے گا کہ وہ فرشتے جن و انس کے شر سے اس کی حفاظت کریں گے۔ موت کے وقت آسانیاں پیدا ہوں گی اور جب تک باوضو ہو ایمان الہی میں رہے گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، قیامت میں میرے بہت سے امتی ایسے ہوں گے کہ جن کے چہرے وضو کے آثار کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے۔ وضو کی اہمیت کا اندازہ اس حدیث سے لگایا جا سکتا ہے کہ وضو کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ باوضو رہیں اور اچھے طریقے سے وضو کریں، کیونکہ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص یہ کر سکے کہ باوضو ذکر اللہ کرے اور استغفار کرتے ہوئے رات گزارے تو ایسا کرنا چاہیے، کیونکہ روحیں جس حالت میں قبض کی جاتی ہیں اسی حالت میں اسے قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ میں نے پڑھا اور آپ نے سنا، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔